Di diskusi kali ini kita akan mendengar langsung dari Miss Tamaki dan juga dari Prof. Oman gitu ya, eh, mengenai bagaimana caranya gitu ya, mengolah sumber daya tadi gitu ya, sehingga bisa bermanfaat untuk ekonomi. Kita akan mulai diskusi kali ini. We will start the discussions from Miss Tamaki side first. That gonna discuss about your experience because you are a journalist in Japanese culture and also Miss World. So, can you please explain to us about how did you get inspirations to write the book or the cultural things about Japan, and what is your motivations to do that, and also maybe to give explanations about your experience on how cultural heritage, in your case is Japanese heritage, can make you build interactions or collaborations with international friends or the world. Nama saya Tamaki Hoshi. um, I lied because that's as far as my Indonesian goes, but I've already promised that by the time I return next time, I'll learn the beautiful language. So maybe I'll be presenting in Indonesian, right? Yeah, so thank you very much, terima kasih. And thank you so much for the question. So actually, I gave a similar talk yesterday, but I focused on just introducing Japanese aesthetics and to everybody. But today, because of the question about how I think that narrative and the storytelling behind the aesthetics is what makes it meaningful, not only as emotionally and culturally, but also economic value wise. I want to kind of switch over to that way and reshape my presentation. Yes, next slide, please. Okay, so a little about myself. From 3 to the 18, I actually lived in the United States. And I think that shaped a lot of how I view my interest in Japan because my introduction into Japan wasn't through experience or living in society, it was through stories. I would hear stories about my grandmother. I would hear stories about when my mother would grow up in Japan. And when my mother explained places, she didn't just say that place around the corner. She would say, oh, well, there's this river, but the river was built by the people. And then there are fish there. And so my introduction to Japan was through story. And I returned to Japan in 2019 for university for bachelor's and master's to and specialized in modern Japanese history. And right now, I'm preparing a PhD, but before that, I'm doing a personal project where I'm working as a cultural journalist, and I'm trying to specifically interview craftsmen. So Japan has various craftsmanship. I don't know, probably you've heard like woodwork and tatami building, kintsugi, where they rub gold into broken glassware and everything. So they have those types of culture, and I go over to the craftsmen around Japan. I interview them, and then I change their product into a story. Uh, I guess an example I can give is I went to Kamakura and I met a Hyogu frameworker. So Hyogu frameworking, if you could kindly go to the next slide, please, right here. So that's the Hyogu frame craftsman, and he's the third generation, I believe, in Kamakura, and I got to visit, and you can see I think it's like the scrolls, and there's meanings and symbolisms and emotional aspects of it as well. I'm not very professional enough to maybe explain it right now, but the important aspect of it is that we're not just selling a picture of it and saying, look, this is a scroll that was used since, 1000 years ago. We say, there's this craftsman in Kamakura, and his grandfather was a craftsman. And when he was young, the craftsman would go to his grandfather's workshop and he would smell the glue, not the toxic adhesive glue that we use today, but it's a little bit of a kind of a musty smell. And he would really fall in love with that smell. And then listen it down that the glue is. And he rubs it in. And every time he does it, he remembers his grandpa and his father
and all the other craftsmen who would have done. What's beautiful about this framing is that because we're not using the super adhesive glue, it does fall apart. But when it falls apart, it doesn't damage the interior design. So it's meant to be repaired again and again and again. And he ties it to the concept of wabi-sabi, which I'll explain later, but it's a story. And that's how I write my articles. And that's what I work for a platform called Deeper Japan. And they connect foreign audiences to craftsmen. So they have a translating service where they literally pick them up at Tokyo Station, take them to the craftsman, and then have a program, 30 minutes of experiencing it. Maybe if they like it, they'll buy the product and they'll go home and share the story. So that's what I do. I change culture and something that seems old and traditional and a little boring into a really emotional story. And if you could go to the next slide. Yeah, so right here I was doing the lacquerware. So what's interesting, I made this story into a little bit of horror because the lacquer, the paint is actually very toxic. And if you touch it with your bare hand, it's very dangerous. And so these craftsmen are actually putting their life on the line. And that's how I wrote it. I said these craftsmen are risking their lives in order to keep on doing this craft. And the reason they do it is because the sheen is sheen like seashells. You can't find any other sheen. And in the Osaka Expo this time too, they had lacquerware exhibition, and their theme was night because Japanese lacquerware, the black, is the only sheen black that actually sparkles in dead darkness, and it's because of this super clean sheen. We say kagayaki in Japan, but maybe the luster. Yeah. And so anyways, I hope that now, as I'm telling you this, hopefully, you'll remember not just the lacquerware, not just the bowl, but a story behind it, how it sheens like the night sky, right? So next slide, please. So, what's interesting is that my actual interest in storytelling about culture didn't start in Japan, to be honest. It started during my bachelor's when I was interested in digital art and storytelling, but I didn't really know how to put that into action. And I took a class by Professor Durianda, who was here until yesterday. And the the theme was intangible cultural heritage and how to preserve it. And now it was during COVID-19, and if you remember, we couldn't really travel, so it was all online. But I got to talk to some of the people at Bajamola, and the villagers there told us about stories that only their grandmothers know. Their grandmothers were the elderly women in their village, and so we said, well, how do you keep it, preserve it? And they said, well, we don't. We just do it through word of mouth. And my group and I looked at each other and we said, wow, but such beautiful stories about the sea and the reverence towards the sea that treats the sea not as an object, but as a mother, the figure. What if we made it into a storybook? So that's what we did. And we took three stories. The main character is the turtle because the turtle is a very symbolic animal in the village. And we told three stories so that we had the their indigenous language, sorry, as well as English version. And actually, this was before my Miss World reign, before 2021. So while I was Miss World, I also got to share this in Japan as well. I translated it into Japanese as well. But anyways, this was my beginning. And so ever since then, I've known that Indonesia has various cultures, not just Pajamola, and that they're beautiful. But this is the first time I got to travel here. And my goodness, you all have a beautiful culture. Not only the people, but and I already talked about this before, but the Botongryong, Botongryong, we don't have a translation for that in Japanese. We don't. And we need it, especially in Tokyo. If you meet the people of Tokyo, you'll understand maybe. No, but it's beautiful. And the students that I came with as well was saying how the Indonesian people are so warm and kind and kind of tries to help, even though we don't know each other, like, strangers helping strangers.
And of course, that's intangible and it's not really something that could be monetized, right? But I think it is because you have a word for it. And what if there was a story behind it? What if there was a Indonesian main character who, shows this empathy and saves the world, right? But anyways, through my stay here, I've realized the potential that Indonesian has, and it kind of forces me to look at review my views of Japanese culture as well. Try to pick out maybe more concepts like that. So please, next slide, please. Okay, so I've been saying intangible cultural heritage many times, but I think I should define it right here. So it's an official term by UNESCO, the UN organization, and it's the UNESCO designates certain cultural elements as a special, like a cultural legacy of a certain group, and that's what cultural heritage is. But it comes in two types. So cultural heritage comes as a tangible, like monument, collections, and objects, but it also includes intangible or invisible traditions, living expressions inherited from our ancestors, such as oral traditions like the stories of Bajamola, performing arts, and lately I'm doing Japanese traditional dancing. It's not as good, I can't perform for you today, but social practices, rituals, festive events, knowledge, and practices connecting the nature to the universe. So they're cultural philosophy and the knowledge and skills to produce traditional crafts, which I'm working on right now. Next slide, please. Okay, and so Japan does have 23 elements officially recognized as intangible cultural heritage, their traditional arts, crafts, and practices. And because I'm interested in this, I have been able to see most of them. But while I was watching, for instance, Kabuki and the mask plays, I realized that the beauty of it wasn't really what was visible. So it wasn't the dance, it was pretty, but it was the next level understanding why Japanese people as a group started doing that and the history, but the emotion behind it. And so that's why lately kind of as a researcher, I guess, I've been really interested in the concept of, next slide, please, aesthetics. So aesthetics is actually a term coined in 18th century German philosophical science. But the concept of aesthetics actually comes way back from even ancient Greece. And concepts like beauty and balance and harmony and expression has been studied since the earliest stages of philosophical thought. And what's beautiful about aesthetics is that it's not really the object. So let's say, these cakes and, the treats. It's about how we view it, the lens. And usually aesthetics is shared culturally. So the reason why, for instance, Japanese people might like I told you about the withering and the framing and how he said that wabi-sabi was the beauty of it. Well, the aesthetic appreciation of wabi-sabi, that lens is what said, okay, this is Japanese culture. And so understanding this lens, this aesthetic, I think is really um, important in grasping what's interesting about that intangible cultural heritage. And then we can use that aesthetic as a means to make narratives or make it in something that's worth economic value. So next slide, please. Okay, so I'm going to go simply with this. So as I explained, I think I explained the overall theory, but without any concrete examples. So I'm going to briefly introduce what I mean through examples in Japan. So I'm going to introduce three aesthetic concepts that we have in Japan, and then example of how they're reflected in intangible cultural heritage. But moreover, how Japan has transformed those aesthetic concepts, taken it from those types of traditional things, and then used it in novels and movies that resonate to present day audiences. So next slide, please. First, I have Wabi Sabi, and since I've been telling you about it already, maybe it's too much, but it's the beauty of imperfection. So not perfect, not symmetric, impermanence, nothing lasts forever, and also incomplete. So some people say it's like minimalism, the looks of it,
but of course they share similar outward characteristics. But what's the difference of wabi-sabi is that it's not actually how something looks, but more of the intention behind why it looks. And that intention is that we appreciate things that wither. It's like a nostalgic, sad, longing appreciation of beauties. Next slide, please. Okay, so in the example of intangible traditional cultural heritage is, for instance, I think you've heard of tea ceremony. Matcha's big now, right? So that's like an export, but tea ceremony, there's traditional woodwork, as I explained before. So woodworkers in Japan, they use trees the way they're supposed to with it, right? So they never, if they have a tree, they make sure that it's looking the way it was growing, not this way, because they understand that a tree's life didn't end when they cut it. It ends and it keeps continuing to live within that architecture and wither with the architecture. There's also washi paper. I feel like if you know Japanese paper, it's very sandy and it's not white and crisp like maybe like the type you'll find at computer paper, like Western, you know. But at the same time, it's the rusticness, the how it's pulling and the strings are coming out. That's was considered wabi-sabi aesthetic. And so I could, continue on with different examples from tradition, but it probably won't interest you as much. But what has happened is that that aesthetic, wabi-sabi, has been transported into present day novels and movies. And recommendations I have, for instance, has anyone seen Perfect Days? It's a movie about man, he's a trash worker, I guess. So he takes out the trash and socially he doesn't have a high status, but it's about him appreciating everyday life and appreciating the fact that he ages and the nature around him ages, and it just follows him through the year. There's also, and I think Perfect Days won the International Film Festival, which also garnered economic value, of course. There's also Studio Ghibli's animated film, My Neighbor Totoro. I don't know if you, oh, Totoro, Totoro, Totoro. Yeah, see. But My Neighbor Totoro, it's the actual, there's a Totoro park too. But the theme they go for is the wabi-sabi. It's like kind of nostalgic. It's not Totoro doesn't live in New York City, right? Totoro lives in the kind of a little cottage that has holes, fungus. That's the vibe. And they even have a Totoro park now that people go to because it's so aesthetic. But what they're actually wanting is this wabi-sabi mindset that they're able to feel through Totoro. Uh, and of course, one of my favorite novels, Kawabata Yasunari's novel, Snow Country. And this has won, I think, prizes for literature, sorry. It's also kind of has an appreciation for the little things like changing seasons, the crickets dying, snow melting, all these kind of wabi-sabi concepts ingrained in it. And because of that, the novel was considered Japanese art, but also interesting for present day audiences because it has romance and, elements of just story around it, natural stories. Okay, next slide, please. Okay, next one, we're moving on to something a little bit more chic. This is Iki. And Iki is this like sophisticated and unpretentious charm. And I don't know, the best way I can explain it is through examples. So could you turn to the next slide, please? Okay, so one of the examples is during the Edo era, which is pre-modern Tokyo, firefighters, young and vivacious, they wear shorts even in winter. And they were considered dumb, They were like, why are you wearing shorts? But no, they did it as a bold way of showing defiance and that they're always ready for, fighting fires. That was considered spirit of Iki. Another example is in the Yoshiwara courtesans in the red light district. Even though they were doomed to work for life in the red light district, they never gave their heart away and they were always feigning strength. And that was considered Iki. So this concept is very historically rooted. It's difficult to explain because it's just the behaviors of the Edo people. So could you turn to the next slide, please? So example of cultural heritage, and I think these are considered one of the most difficult to maybe understand, especially if you're not used to these traditions, but there's something called kabuki theater.
and I maybe you've seen it. It's an all males theater because in Japan, pre-modern time, women couldn't perform. But it has the same kind of style of the aesthetic, and you feel it when you're watching it. There's also float festivals where they carry floats, and this guy right here, you can see it, he's like, yeah, but he's like the firefighter, right? The energy of the firefighter. But these things, although they're very traditional, it's hard for us, especially me as a maybe youth, to connect with it. Uh, but Japan, the filmmakers, story writers, script writers, they turned it into movies and novels and dramas. And the biggest one I think that I want to give is Kokuho. And it came out this year, and it's said to maybe win the International Film Festival. It's already garnered a lot of attention in Japan, and the box office is just overflowing. But the film follows two young kabuki actors, but they're rivals, right? So, and they're both played by very handsome actors, and so, yeah, but it turns the kabuki theater and the iki spirit into actual people that we can learn to love and hate and watch. Taiga drama is kind of an ongoing drama that we have in Japan. So they play it for a whole year. So every year we have a new series about historical drama. And I think over 60% of the population watch the drama. And this year it's about the Edo period Berabo, which is a bookseller working in the red light district. And of course, he shows Iki as well. And audiences are naturally attracted to that charm without even knowing why. But there is that term. It's called iki. And even the actor even says that when he trying to portray that role, he would research what iki meant. And even though he never says it out loud, we can feel it, and that's how we're connected to it. And then, so whenever we see other Iki characters, or whenever we see go see Kabuki, we kind of associate it with that. And more people are now going to see Kabuki and learning Kabuki as well. So very interesting, like a loop effect. So next slide, please. Okay, I've been talking for a while. This is the last one, I promised. So the last one is called Yugen. Ooh. It's mysterious elegance marked by subtle profundity. So subtle mysteriousness, I guess, and unseen depth. And the best example of Yugen that I've heard is mist. So, or fog. So when you see mist or fog like this, you kind of feel an expectation that there's something on the other side. And it's like terror bordering beauty, right? And so that's considered Yugen in Japan. So next slide, please. Yugen, yes. So, example in intangible cultural heritage, no theater is like the make creator of this Yugen concept. It's from the 1400s, but the actors put masks on, so you can't see the actors. They have big wardrobe, but they act the roles, and it's Yugen because you know there's someone in there, but the mask makes it kind of a little bit, I mean, creepy, but mysterious. There's also puppet theater was considered that way because the puppets look so alive. You know they're not alive, but it feels like there's a soul within it. That terror it's the spirit of Yugen. There's also visiting gods rituals that kind of do the same effect with the masks. And no theater, I'll be blunt with you, it's slow. It's hard to register if you don't know the story beforehand. I'm not, I was never a big fan. But what I was a big fan of it, I don't know if you've seen Studio Ghibli's animated film Princess Mononoke. Mononoke, you've watched it? Oh, yeah. Oh, really? Oh, okay, great. Yeah, I love that film. So, yeah, it's a Mononoke Hime. It's very, how would you describe it? It has some, um, yeah, and mysterious, right? Yeah. In the forest. Yes, thank you. And the little creatures that come out. It's like, what is it? Yeah. Mysteriousness. That kind of unsettledness we feel, but we don't know why. That's Yugen, actually. So, there's also Kurosawa Akira's films Dreams. It's literally about different types of dreams and surreal things happen, but they're not like magic or fantasy. It's
just regular days with some element of mystery. And that Kurosawa Akira's dream film also was, I think, won some. It wasn't the International Film Festival, but they did win kind of global attention, shown all around the world, making economic value. And I also like Mishima Yukio. As a novelist, I liked his Spring Snow because I think that is a depiction of Yugen for me. It's a love story between, it's a star-crossed lover story. So who doesn't love star-crossed lover story? But it has elements of dreams in it and foreshadowing that feels almost magical, but bordering on reality. So next slide, please. 1 minute left, Miss Oh, Tamaki. yes, yes, of course. Thank you. So there are so many other Japanese aesthetic concepts like mono no arema and shibumi that are expressed through cultural outlets in the past and also in the present. And I think that what I'm trying to say here is that sometimes these traditions have aesthetics that is the reason why people have appreciated it. And if we're able to pinpoint that aesthetic and then use it for new cultural outlets, we create this triangle where people who see new culture are attracted to old culture. It's like a triangle effect. And I think that being here in Indonesia, I've seen so many beautiful culture that I can't quite pinpoint, and I would need all your help to pinpoint that aesthetic. Like this is actually this kind of feeling. And if you're able to change that and make a story out of it, and then connect it back to where it comes from, I think there's so much potential in Indonesia, and I'm looking forward to coming back and being able to see it and maybe even collaborate with everyone. So thank you so much for giving me this time to speak. It's been an honor. Thank you. Terima kasih. Terima kasih juga Tamaki atas penjelasannya. Jadi kita tadi udah mendengar langsung gitu ya, gimana sih nilai-nilai budaya tuh bisa jadi ekonomi. Salah satu kuncinya adalah kita harus terikat gitu ya emosinya. Dan juga kita harus memahami dari nilai budaya tersebut gitu, latar belakangnya apa, kemudian maksudnya seperti apa. Dan ternyata nilai budaya itu nggak hanya yang tangible atau yang berwujud gitu ya. Mungkin seperti candi atau apa namanya eh, manuskrip gitu. Tapi juga ada nilai-nilai budaya yang intangible. Misalnya kayak tadi prinsip-prinsip hidup gitu ya. Kalau tadi yang dijelasin Tamaki ada tiga. Ada yang inget? Tiga. Ada wabi-sabi. Yang mana itu tadi beauty of imperfection. Jadi dari nilai, oh kita menghargai ini ada keindahan dari ketidaksempurnaan gitu ya. Dan itu dibikin film, kemudian ada juga novelnya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada iki, yaitu dia nilai yang sophisticated yet unpretentious chicks. Jadi kayak sesuatu yang rumit gitu ya, yang sophisticated, tapi dia tuh ada keindahan yang sederhana gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada Yugen, yaitu Mysterious Elegance. Jadi sesuatu yang misterius itu ada nilainya dan value tersebut tuh bisa dibuat jadi cerita, kemudian jadi film gitu. Thank you Tamaki for your insights. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu Prof. Oman. Kita akan mendengarkan Prof. Oman, mungkin bisa dijelaskan gitu ya, seberapa besar sih, maksudnya seberapa sebenarnya kita sebagai generasi muda tuh bisa memahami bahwa warisan budaya yang dipunyai Indonesia itu sangat berharga gitu. Kemudian untuk misalnya manuskrip atau budaya-budaya lain yang ada di Indonesia, sejauh ini tuh preservasinya seperti apa dan juga pemanfaatannya seperti apa gitu, Prof. Oman. Silahkan, Prof. Oman. Baik, terima kasih. Ya, nanti saya pindah-pindah lah. Sementara di sini saya belum tahu yang pas di mana kan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, Tamakisan, watashi wa oman desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, watashi wa nihongo o sukoshi hanashimasu. Sukoshi, oke. Nihongo, Nihongo, Nihongo wa musukashi desu. Ya, Ibu Herdi Saparing, saya hormati, terima kasih banyak. Ini satu kehormatan senior
Bahkan saya membayangkan tadinya akan menggantikan Ibu Sri Mulyani sebetulnya. Nah, tetapi ini barangkali harus tayang dulu ya sayangnya. Jadi terima kasih banyak dan teman-teman sekalian. Em, tak terbayangkan sebetulnya Ngariksa akan kolaborasi dengan Core Indonesia. Kalau Anda tahu CORE, tentu saja itu think tank tadi itu di zaman beberapa presiden dan Grand Design Indonesia salah satunya sebetulnya secara ekonomi itu banyak sekali dipikirkan di sini, gitu ya. Karena apa? Tidak terpikirkan karena dunia manuskrip, dunia filologi itu sebetulnya dunia yang agak terasing, marginalized sebetulnya. Jadi ini saya kira sesuatu yang patut kita syukuri ya. Saya senang sekali saya melihat beberapa wajah di sini yang familiar, yang saya sapa biasanya sebagai Sobat Ngariksa. I'm sorry, I speak in bahasa Indonesia ya. Oke ya. You can watch it later by video and yes, yes, exactly. I do believe that next year your Indonesian will be better. Yes, yes. Apa tadi? Jadi ini bahkan juga saya mendapat info bahwa ini live ya. Wow. Waduh, saya harus hati-hati nih kalau live ini. Takutnya ada yang dipotong. Saya senang sekali Sobat Ngariksa yang live, para budayawan, para Sobat Ngariksa, dan saya dengar ada Beli Sugi ya, Beli Sugi Lanus ya. Beli Sugi, terima kasih banyak. Wah, kalau memang masih monitor dari Bali, beliau seorang budayawan yang punya Yugen juga sebetulnya. Yugen punya punya misterius ini apa namanya rahasia yang terpendam yang kadang-kadang orang tidak tahu. Em, Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi ya, saya membawa saya membawa ini saya membawa ini itu bukan mau zikir di sini karena ini biasanya saya bawa di pesantren Alhamidiyah. Ini kebetulan ada cicitnya dari pesantren Alhamidiyah. Saya membawa ini kenapa? Saya sebetulnya mungkin kalau saya kaitkan dengan Yugen tadi, ngeblocking itu ya di sini ya. Waduh, mohon maaf kalau begitu. Tidak apa-apa di sini. Atau di sini begini. Mungkin di sini lebih enak ya. Ya, jadi mengapa saya bawa ini? Ini sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa yang sedang kita bicarakan adalah sesuatu yang ada di jauh di dalam pengetahuan yang terdalam di dalam kebudayaan kita. Kalau kita bicara pengetahuan yang ada di Wikipedia, yang ada di YouTube, itu sebetulnya hanya di permukaan. Yang kita bicarakan, kalaupun bicara ekonomi, norma, itu sebetulnya values, itu yang ada di dalam banget. Nah, benda yang saya bawa ini, mungkin kalau yang biasa melihat saja, oh apa itu? Oke, itu tasbih. Tasbih itu banyak, di mana juga gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan ini salah satu contoh eh, apa namanya sesuatu yang kita sebut sebagai Bahrul Ahmar. Ini Mas Hadi, jangan ke situ dulu. Bahrul Ahmar ini tasbih yang diambil bahannya itu dari dasar bahar itu laut, Ahmar itu merah, dari laut merah. Mengambil batangnya aja susah. Mengolahnya tidak boleh diubah motifnya dan lain-lain, tapi seadanya lalu diangkat ke atas, kemudian dibikin seperti ini, itu harganya menjadi 5-6 kali lipat tasbih biasa. Kebetulan ini saya belinya di Kakiyah di Mekah ya, jadi jadi ini lebih jauh lagi gitu. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu ada sesuatu yang kalau dalam konteks tasawuf ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sesuatu yang dalam dari dasar lautan. Begitu. Jadi kalaupun kita bicara manuskrip, ekonomi, dan lain-lain, itu sebetulnya sesuatu yang amat berharga. Cuma seringkali orang tidak tahu. Karena apa? Karena tersembunyi. Makanya tadi senang sekali saya ada Yugen, tadi konsep Yugen atau Yugen ya? Yugen. Membaca Yugen ya. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu, yang tidak kelihatan itu yang lebih berharga daripada yang kelihatan. Gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Jadi saya simpan lagi, tapi tolong nanti diingatkan jangan ketinggalan. Waktu saya memberikan speech pidato Habibie Prize, ada satu kalimat yang saya sampaikan bahwa kebijakan tanpa kebudayaan akan kehilangan kebijaksanaan. Itu saya masih ingat betul karena waktu itu
saya diminta memikirkan sebetulnya apa sih kontribusi dari manuskrip sehingga saya mendapatkan anugerah, alhamdulillah gitu ya. Itu adalah wisdom, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, kebijakan pemerintah ketika mau menggusur misalnya kasus yang di Rio waktu itu apa Rempang misalnya begitu waktu itu saya contohkan itu sudah dibahas di dalam Tuhfat An-Nafis bagaimana kondisi sosiokultural masyarakatnya, tetapi tidak pernah dilirik. Makanya kebijakan tanpa kebijaksanaan akan kehilangan kebijakan tanpa kebudayaan, maaf, akan kehilangan kebijaksanaan. Itu maksud saya. Nah, saya ingat lagi Ibu Herdi Sapareni waktu di Banyuwangi, beliau bilang bahwa sayangnya kebudayaan, khususnya manuskrip, hampir tidak pernah dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi praktis, strategis, itu tidak pernah. Jadi, oleh karenanya obrolan kita ini mudah-mudahan ya bisa memberikan itu ya, dan terutama tentu saja kalau bagi para filolog ini bagian dari filologi plus saya kira ya, mungkin yang sudah paham bahwa saya sudah berpuluh-puluh tahun termasuk kenapa saya salah satunya ya alhamdulillah mendapat Habibie Award itu, Habibie Prize itu karena saya dianggap melakukan pengarus utamaan manuskrip yang awalnya marginalized kemudian mainstreaming begitu ya. Itu saya pakai istilah filologi plus. Kalau mau mengkaji manuskrip itu harus ada plusnya. Plus Islamic Studies kalau di UIN, di PTKIN, plus ekonomi kalau di core, plus apa, plus ekonomi kreatif, dan seterusnya. Oke, saya di sini akan bicara soal ngariksa, merawat kekunoan, inspirasi masa depan. Saya kira dari beberapa teman yang mengikuti ngariksa, mungkin ada beberapa yang pernah melihat, terutama kemarin ketika saya live hari Jumat, beberapa saya lihat hadir di studio Ngariksa. Beberapa itu inspirasi, rupanya inspirasi pertemuan ini juga dari situ salah satunya. Berikutnya, to be honest, sejujurnya saya ingin katakan bahwa TUPS Tokyo Jepang, TUPS Tokyo University of Foreign Studies is, as I told you, one of our colleges, our partners in term of preservation of Indonesian manuscript. Ya, jadi Jepang terus melalui Profesor Yumi Sugahara itu adalah negara pertama yang menawarkan bantuan untuk digitalisasi pasca tsunami 2004 di Aceh waktu itu. Gitu. Jadi setelah terjadi tsunami 2004, saya ditelepon dari Jepang langsung oleh Profesor Aoyama waktu itu untuk datang ke sana dan kemudian terjadi digitalisasi 2005, berlanjut setelah itu memberikan inspirasi pada Leipzig, kemudian dengan IEP British Library, dengan DRIMSI, PPIM UIN Jakarta dan Hamburg University, dan Perpustakaan Nasional. Tapi sayangnya semua kerjasama ini itu baru sampai tahap preservasi digitalisasi. Belum pada riset dan pemanfaatannya. DRIMSI, ini kebetulan saya sebagai principal investigator, sudah 7 tahun, program ini sejak 2017, sudah menghasilkan lebih dari 500 juta halaman manuskrip di Asia Tenggara dan open access online. Karena sangat mengesankan, tahun ini diperpanjang 5 tahun ke depan. Tapi semuanya digitalisasi. Lalu siapa yang akan memanfaatkannya? 8.000 manuskrip sudah online, sudah kami serahkan ke Perpustakaan Nasional. Siapa yang memanfaatkannya? Saya sedih sekali kemarin ketika dengar pendapat Perpustakaan Nasional dengan DPR, tahun depan biaya untuk preservasi manuskrip 0. Bayangkan, diajukan 1 triliun yang disetujui 300 miliar. Untuk biaya manuskrip 0, karena dari 300 miliar itu 60%-nya untuk biaya gaji, biaya dan lain-lain gitu ya. Jadi bagaimana kita mau memanfaatkan ini? Nah, oleh karenanya kerjasama dengan Jepang, saya harapkan nanti itu pada pemanfaatannya, pada risetnya dan lain-lain. Oke, next. Karena waktunya ini, jadi saya akan coba. Mengapa ngariksa? Mengapa ngariksa? Ngaji manuskrip kuno Nusantara. Tentu saja karena ini konteksnya saya akan bertemu dengan Tamakisan, maka saya memang sedikit menjelaskan ini gitu, apa ngariksa. Kalau yang lain mungkin sudah tahu begitu ya. Jadi ngariksa itu adalah ngaji manuskrip kuno Nusantara, sebetulnya berawal dari kegelisahan saya tahun 2019. Lebih tepat lagi itu sebetulnya 2018. Ketika ini
waktu itu terjadi gesekan antara budaya dan agama. Bagaimana tari Gandrung Sewu ya, yang waktu itu 2018 diadakan tapi kemudian dihancurkan, diporak-porandakan atas nama agama. Ada gesekan antara agama dan budaya. Manuskrip yang ini di dalam satu living tradition Mocoan Lontar Yusuf di Banyuwangi, waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang syirik, sesuatu yang dan seterusnya. Ada orang yang pakai udang-udang seperti ini, itu dianggap tidak paham agama karena itu Sunda Wiwitan misalnya. Oke, kalau gitu saya ngaji. Saya akan ngariksa, saya pakai ini, tapi saya baca Alfiah Ibnu Malik, gitu, kira-kira begitu. Yang itu hanya orang pesantren yang paham. Maksudnya ingin mendekonstruksi secara pandang. Saya prihatin. Oleh karenanya kemudian saya melihat lagi bahwa manuskripnya juga itu terlantar. Oleh karenanya kami melakukan ngariksa dan sampai Jumat kemarin sudah episode ke-150. Syukurlah itu. Terima kasih ya. Oke, berikutnya. Ya, ini target audiens ngariksa itu sebetulnya seperti ini ya, kira-kira gitu potretnya. Ngariksa itu bukan untuk Mas Dr. Agus Iswanto yang sekarang hadir, itu bukan, yang filolog dan teman-teman yang lainnya, karena itu sebetulnya untuk mereka-mereka yang mungkin kalau ini digabung 35-25 itu jadi 70% ya. 40% saja bagi para filologis itu, karena di anggota Manasa itu hampir tidak pernah nonton itu ngariksa saya, karena sudah tahu itu buat apa, katanya begitu gitu kira-kira ya. Yang nonton itu orang lain. Jadi ini memang tetap untuk para filologis untuk meningkatkan semangat mereka tetap, tetapi untuk komunitas sejauh ini cukup berhasil. Ini Mbak Zela ini sama sekali bukan filolog, milenial itu, nggak tahu manuskrip, tapi tertarik datang gitu kan. Ini komunitas-komunitas, kemudian orang-orang untuk mengingatkan tentang urgensi manuskrip supaya sadar bahwa ini harus dilestarikan, kira-kira begitu. Ya, kemudian untuk masyarakat secara umum juga begitu. Masyarakat secara umum caranya manuskrip itu, kalau ada banjir saya bahas manuskrip banjir. Kemarin ada kerusuhan, sesuatu yang tidak kita inginkan tanggal 25, 28, 29, 30, maka saya membahas tentang kemarin itu pesan semesta bagi para penguasa. Kira-kira begitu. Nah, jadi untuk masyarakat luas itu untuk memastikan bahwa manuskrip itu sumber pengetahuan yang berharga, produk peradaban bangsa di masa lampau yang masih relevan. Dan kita punya banyak sekali manuskrip. Jepang itu hanya punya 3 aksara. Hiragana, katakana, kanji. You only have 3 scripts, right? Indonesia, we have 100 script. Yeah, even about 700 languages, local languages, Indonesia. Nah, jadi kita sangat kaya sekali sebetulnya. Untuk manuskripnya barangkali ada 20 kelompokan. Manuskrip itu sumber inspirasi untuk nulis novel, ternyata sama. Karena Tamakisan juga penulis novel ya. Menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Misalnya nanti kita lihat di episode pembatalan haji, menjadi referensi untuk mitigasi kalau ada gempa. Apa sih artinya kalau ada gerhana bulan kemarin, itu ada manuskripnya. Takwil gerhana itu dari Aceh, abad ke-19, abad ke-18, begitu. Kemudian ada untuk mengoreksi hal disinformasi, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini soal awareness and knowledge. Oke, lanjut. Ini dari novelis, dari Mbak Ayu Utami. Dia seorang novelis yang terkemuka di dunia, dari Indonesia. Saman, salah satunya tentu saja karya-karyanya kita tahu. Beliau bukan seorang filolog, tapi beliau mengapresiasi. Mbak Ayu bilang pada 2021 kami mengundang Oman, saya biasa dipanggil Kang Oman saja, nggak usah Prof. Oman oleh moderator nanti ya. Tapi ini karena dari Mbak Ayu, kalimatnya as it is ya. Kami mengundang Pak Oman memberi ceramah kunci di komunitas Salihara karena dedikasinya dengan ngariksa. Ngariksa menyebarkan kesadaran penting bahwa kekayaan pergulatan pemikiran keislaman di Nusantara itu sudah ada sejak masa lalu. Tradisi intelektual itu sangat perlu dilanjutkan dengan kritis. Gitu. Itu Mbak Ayu Utami yang cita-citanya belum terwujud karena sangat ingin kolaborasi, menulis novel tapi berbasis manuskrip. Hikayat, babad kita punya folklore yang amat luar biasa yang tadi diceritakan oleh Tamakisan di Jepang, kita juga punya banyak sebetulnya. Lanjut. Nah, hal yang paling menurut saya yang paling berharga itu
dari manuskrip itu knowledge production. Itu luar biasa sekali. Saya waktu di Jepang, when I was in Tokyo in 2011, I read about 1,000 manuscript. Yes, digitally, of course, digitally. Yeah, I brought my hard disk, 6 terabytes, contain about 1,000 manuscript digitized from Indonesia and Southeast Asia. Isinya itu luar biasa. Tentu saya hanya fokus pada tarekat. Tapi knowledge production, salah satunya kalau saya ini tesis saya, ini postdoc saya, ada artikel saya, lain-lain, ini juga ini disertasinya Profesor Nabilah Lubis tentang Syekh Yusuf Makassar, yang tahun depan akan dirayakan hari keberapa ratusnya gitu nanti di perpustakaan. Pahlawan nasional di Afrika Selatan. Knowledge-nya ada di mana? Dari Indonesia, ada di Indonesia. Bahkan terima kasih, mudah-mudahan Nyak Maskur dari Aceh ini hadir ini menyimak. Saya baru mendapat info bahwa di Aceh Jaya itu ada satu temuan penting, yaitu ada manuskrip yang judulnya belum pernah diketahui oleh sarjana manapun. Itu karangan dari Syekh Abdurrahman Singkel yang ternyata pernah memberikan karya komentar, syarah terhadap karya Syekh Yusuf Makassar. Ini Syekh Abdurrahman Singkel, abad 17, pengarangnya, ini Syekh Yusuf Makassar, dia memberi syarah penjelasan terhadap karya ini. Itu tidak pernah ada. Sementara ini tidak pernah diketahui keduanya itu berinteraksi juga gitu secara karya, tapi ada manuskripnya, baru ditemukan. Nah, jadi saya harus pergi ke Aceh untuk mengelaborasi. Knowledge production, ada knowledge baru nanti bagi orang-orang yang concern. Lanjut. Kemudian, ngariksa itu sebetulnya yang ingin saya ajak kepada masyarakat itu merawat ingatan kolektif kita, ingatan bersama kita. We have collective memory of Indonesian people. Ya, aksara di Indonesia itu sudah ditulis, itu manuskrip ya, itu sejak abad ke-14. 14, 15, sebelumnya prasasti kan, ada inskripsi. Tapi abad 14, 15, dan seterusnya, berarti berapa ratus tahun? 600, 700 tahun, kita punya tradisi tulis. Jadi kita baru bisa baca koran itu yang itu belakangan, tetapi yang belum tidak bisa baca koran tetapi bisa baca aksara Pegon, Jawi, Hono Coroko itu sebetulnya luar biasa tradisinya. Saya ingin mengajak untuk merawat ingatan bersama masyarakat Indonesia. Misalnya ketika terjadi pandemi 2020-2023, saya bahas ini, ada ini manuskripnya, ada Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata itu menggambarkan the Black Death abad ke-14. Bertahun-tahun di Spanyol, 60% penduduk Eropa habis. Masa kita nggak mau belajar dari situ? Manuskripnya ada. Ternyata 7 abad sebelumnya, wabah Amwas di masa Sayyidina Umar bin Khattab. 25.000 sahabat Nabi wafat. 7 abad, abad ke-7, 7 abad, kemudian abad ke-14, 7 abad lagi abad ke-20. Itu semacam siklus pandemi gitu. Ada manuskripnya gitu. Saya bahas di Ta'un dan Wabah. Kemudian ini ketika masa pandemi itu ada orang yang rame-rame bahwa ini adalah sertifikat zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Coba saya lihat manuskripnya, ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi diuji. Jadi Ngariksa juga menguji sebetulnya satu pengetahuan yang beredar sebagai hoax. Orang ingin memanipulasi. Saya ambil pengetahuan dari yang terdalam tadi itu, Eugen tadi itu, dan kemudian saya pakai untuk bikin kontra narasi. Enggak begitu. Termasuk yang ini. Ingat nggak? Waktu itu pernah ada rame-rame, sampai di tribun itu ramai sekali. Ini kita menemukan manuskrip Pegon zaman Gajah Mada. Abad ke-14. Gajah Mada. Pegon berarti sudah abad 14 Islam sudah, ini akan rusak ini semua teori kalau begitu sejarah Indonesia. Saya belum yakin. Kemudian saya baca manuskripnya, temuan beberapa sarjana di Yogyakarta itu. Kemudian ketemu ini. Mengapa ini dianggap abad ke-14? Karena ada tulisan 1347, Sanah 1347, 1347, M, Masehi. Iya kan? M-nya itu dianggap Masehi. Padahal itu tahun Hijriah, M-nya itu dalam tradisi Arab maksudnya tamat gitu. Tanda kan di akhir kan. Ini kalau dikonversi itu awal abad 20. Ini mudah sama sekali. Saya ngariksa di episode ini Pegon tua masa Gajah Mada, tanda tanya, keliru saya bilang. Akhirnya hilang semuanya yang di tribun yang di mana itu.
Jadi Ngariksa itu knowledge-nya itu kuat. Dan nggak pernah ada yang membantah sampai sekarang temuan-temuan yang saya sampaikan di Ngariksa, karena dari dalam. Dan kita punya luar biasa, ada aksaranya macam-macam, ada Bugis, Lampung, macam-macam gitu. Ini ada 20-an di buku yang Ongris Sambatloa. Ketika ada banjir di Jakarta 1 Januari 2020, saya membahas manuskrip Hikayat Nakhoda Asyik. Misalnya di Betawi begitu sudah terjadi banjir. Maksudnya jangan terlena loh. Daerah kita itu ada di ring cincin api. Saya bahas yang gempa. Kemudian ketika tahun 2020 Indonesia memutuskan tidak mengirim jemaah haji karena wabah. Lalu orang protes, masyarakat protes. Lalu muncullah gambar itu bis gitu jalan dari Padang. Wah, itu Indonesia tidak mampu itu mengelola haji. Lihat nih, jemaah dari Padang berangkat ke Tanah Suci naik bis. Hoax. Lalu saya bahas bagaimana sebetulnya dalam manuskrip jemaah haji tidak berangkat itu sebetulnya sudah terjadi beberapa kali. Salah satunya karena wabah. Itu ada dalam manuskrip. Lanjut. Saya harus ngebut karena 5 menit lagi. Lalu kita sering ingin mengajak merawat kewarasan, mengingatkan kesalahan. Ya, termasuk yang terakhir kemarin. Saya ingin ikut mengingat, saya pegawai negeri juga, saya ASN, saya bagian dari pemerintahan. Tapi rasanya kok ini sudah mengusik hati nurani. Maka saya ikut menyuarakan melalui Ngariksa pesan semesta pada penguasa. Nanti manuskripnya akan saya lihat. Tapi ini merawat kewarasan maksudnya tahun 2008 ini Risalah Jakarta, tahun 2019 barangkali ya. Karena masih Pak Lukman menterinya 2018-2019 waktu itu ada gesekan agama dan budaya, maka kemudian Ngariksa juga membahas ini. Kemudian Profesor Azumardi Azra itu juga saya gali bagaimana pemikiran-pemikiran beliau untuk merawat kewarasan. Kita sekarang kehilangan seorang tokoh yang kalau ada masalah bangsa itu bersuara dengan keras, tetapi tetap santun karena berbasis pada akal. Gitu. Sekarang itu siapa coba untuk yang khususnya dari kalangan cendekiawan Muslim? Pak Ayib sudah tidak ada. Pak Ayib dulu profesor di Chiba, Indonesian profesor in Chiba ya. Sudah wafat. Ini beberapa pemikirannya juga kita ini. Oke, lanjut. Supaya ini slide. Oke, ini yang terakhir dan akan kaitannya dengan ekonomi. Saya ditanya, bagaimana merespon problem kemarin, ada problem ekonomi, ada pajak di Pati yang kemudian mengakibatkan kematian, kemudian bagaimana anggota DPR, dan seterusnya. Lalu kemarin saya membahas satu manuskrip dari abad ke-17. Ini Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah. Ini karangan seorang ulama di Mekah, abad 17, ditulis atas permintaan penguasa di Banten, Pangeran Ratu, Sultan Abu Al-Mafakhir. Nanya ke Ibnu Alan di Mekah, gimana baiknya saya sebagai penguasa ya? Ada konsultasi, ada keterbukaan. Muncullah 10 nasihat gitu ya, diambil dari nasihat Al-Muluk. Coba lihat beberapa. Saya lanjut slide berikutnya. Antara lain, ini tidak akan saya bacakan karena ini Arab dan pegonnya, tapi kira-kira isinya adalah penguasa masa lalu itu biasanya binasa akibat tidak adil. Tadi Bu Herdi bercerita tentang adil. Ketika elit mencuri, dilindungi. Ketika rakyat jelata pelakunya, hukum setajam mata senjata. Di sini Rasul bilang, lau anna Fatimah binta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarakat laqata'tu yadaha. Kalaupun Fatimah anakku mencuri, aku akan potong. Itu adil kan. Jadi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kira-kira ini pesan abad ke-17. Lanjut. Juga hakim boleh menambahkan hukuman katanya. Kalau seandainya sudah keterlaluan pelanggarannya. Antara lain apa? Minad dorbi, dipukul, wal habsi, ditahan, tambah jumlah hukumannya. Perampasan aset. Sudah ada di sini. Ini tidak mengada-ngada wa akhdil amwal, mengambil harta, di perampasan aset. Jadi Ngariksa dan KOR Indonesia saya kira mendukung RU perampasan aset. Itu besok akan viral kalimat yang itu. Ini Imam Malik. Ini Imam Malik. Imam Malik ini. Waqad jawaza Imam Malik sudah membolehkan hukuman bi anwa'il adza minad darbi wal wasyatam. Dikata-katain juga boleh tuh katanya, yang udah gajinya gede, tunjangannya gede, tapi masih korupsi dan miliaran sampai triliun misalnya, wasyatam, sekali-kali dikata-katain boleh katanya gitu di medsos. Oke, lanjut.
Nah, masalah yang lain, seharusnya begini nih, kata Ibnu Alan, mental dan paradigma penguasa, komitmen kuat mensejahterakan rakyat. Ini kan, himmatuhum wa jihaduhum fi imarati wilayatihim. Semakin makmur sumber daya alam, harusnya rakyat semakin setia dan bersyukur. Harusnya, kullama kanatil wilayah amar, kalau Indonesia itu lebih makmur SDM, sumber daya alam, kanatir ru'ayah awfar wa ashkor. Diambil pajak gede pun nggak apa-apa kalau seandainya sudah makmur, tapi dikembalikan lagi ke rakyat, kan begitu. Ini konsep ekonomi kan. Oke. Dan seterusnya lah. Oke, ya. Yang ini seperti ini soal apa siklus apa namanya pemerintahan. Agama itu bergantung pada kekuasaan, kekuasaan bergantung pada tentara, tentara bergantung pada anggaran, anggaran bergantung pada pembangunan negara bergantung pada ada keadilan terhadap rakyat. Lanjut. Sumber daya pengelolaan negara harus bersih. Oke, lewatlah udah pokoknya nanti habis waktunya. Penguasa tidak boleh berorientasi pada materi belaka. Di mana nih? Di sini nih. Waghdud torfaka anin nadri li zuhrati dunia. Jadi kalau para penguasa itu jangan hanya materialistis, jangan hedonis gitu. Waghdud, bahasa Jawanya itu Pak waghdud ada mana paningali saking aningal maring apa. Pokoknya itu nanti Mas Agus lah ya. Itu bahasa Jawa. Oke, lanjut. Gaji penguasa tidak boleh berlebihan, apalagi kalau diambil dari pajak rakyat. Sudah ada, kenapa tidak diekstrak, diviralkan oleh anak-anak muda, dibikin sebagai konten gitu loh. Ada. Itu. Ambil aja ini open knowledge, open source, silahkan ambil. Ada di saya kalau mau, cuma katanya bacanya susah. Nah, itu untungnya santri dari pesantren, Mas Bimo ini, Gus Bimo ini. Bisa belajar apa namanya. Dan saya tidak mengada-ada, ini kan di sini kan. In kana akhdhul mal alaman dan seterusnya. Lanjut. Ini yang terakhir kalau nggak salah, penguasa wajib empati dengan kesejahteraan rakyat. Ini nih. Fa'alal muluk, kalau ada kata ala dalam bahasa Arab tuh hukumnya wajib. Kalau ila lain kan, li itu kalau ala itu artinya Anda wajib. Misalnya alayya, berarti saya punya hutang wajib kepada saya. Kepada li, kalau li itu manfaat kepada saya. Alal muluk, raja itu, penguasa itu ayang dzura fi hali ri'ayahu ghinan wa faqran. Jadi harus melihat rakyatnya itu baik yang kaya maupun yang miskin, itu harus diperhatikan. Empati. Kemarin salah satunya mengapa terjadi rusuh, hilang empati. Mau demo, nggak usah 5.000, 50.000 datangin. Itu kan jadinya repot kan? Lanjut. Oke, nah ini setelah haheho, ini terakhirnya sebetulnya. Saya agak ngebut karena saya ingin bacakan ini. Biasa kalau ngariksa itu ada refleksi di bagian akhir, ini sebagai pesan dari ngariksa untuk bangsa Indonesia. Siapa tahu nanti para penguasa juga mendengarkan. Sobat ngariksa, manuskrip adalah memori kolektif bangsa. Menuliskan ingatan bersama nenek moyang kita tentang Nusantara, tentang Indonesia. Manuskrip disebut dan dipuja, tapi tidak pernah banyak yang benar-benar memanfaatkannya. Manuskrip terancam punah, puluhan ribu dipreservasi sudah, namun masih lebih banyak yang tersimpan di rumah-rumah, isinya belum terjamah. Saatnya kita kolaborasi, menggali informasi, lalu berinovasi. Kita hidup di bumi yang sama, merawatnya adalah tanggung jawab bersama, Ngariksa dan KOR Indonesia. Mari satukan gagasan, mari merawat ingatan, mari menyongsong masa depan, mari menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan Jepang dan Indonesia. Salam Ngariksa. Slide yang terakhir sebagai iklan boleh ditampilkan juga. Ini adalah Ngariksa TV. Please Tamaki-san subscribe it in my channel ya. And please invite Japanese people to subscribe this channel ya. This is very important. Baru 8.000 sekian ini ya. Dan ini kalimat yang terakhirnya selalu mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih. Hello, Miss. Hello, Tamaki-san. I'm Lilis Sofianti. I'm researcher in PPIM. I'm with Yani. I want to ask you, but as mentioned by Pak Oman, there is batik developed in West Sumatra. I once developed batik with the Drumsi team. And inspired by old manuscript in Sumeneb, namely Batik Gung Sumi.
And then from that experience, I saw the economic potential for cultural heritage. And now I am working on traditional herbal drinks, namely jamu, based on manuscript. And I collaborated with Pak Oman in Ngariksa. Uh, and in your view, how can traditional products like jamu here? I bring the jamu here. Yes, yeah. In your view, how can traditional products like jamu build a sustainable business prospect? Especially, how can enter the international market, especially in Japan, maybe? And then, what creative strategies can be applied to further develop this culture-based business? Mungkin di sini nanti Ibu Henry mohon mencicipi dan juga menanggapi juga. Disilakan juga Tamaki-san. Ya. Okay. Thank you so much for your question. And wow, you even have ready. I don't know if I can answer to the, this level of question. But to be honest with you, you probably are more knowledgeable than I am. Oh, and it's one of my first times. I'm also starting as a cultural journalist, so I've only graduated in half a year since I've started my project. But from what I've realized as a writer, I'll just give my insights. This is not advice in any way, okay? So what I've realized that I was trying to craft something that was universally welcomed, that everyone loved. And then I realized very quickly that that's not possible. And that's the reason why I told you that I write for 3 different publications. One is called Deeper Japan, that's for travelers who are very interested in a niche Japanese culture. So culture's history. I also do with Voyapon, which is foreign-based Japanese residents in Tokyo. So sorry, foreign residents based in Tokyo. And then the last one I do is Metropolis, and that's for foreign audiences abroad that spotlights Tokyo. And through these, whenever I write the same story, I need to craft it in different ways. I'll give you an example. When I write about the yukata, for Deeper Japan, I wrote about the history of yukata, what colors mean this, what the significance is. And then, but with the purpose, trying to get to the audience to buy the yukata, right? And then for the residents in Tokyo, what they want is they want to be able to wear the yukata to festivals in Japan. So I said 5 ways to style the yukata in a fun way for the summer festival. And that one got a lot of views. And then for the foreign audiences one, it's usually they don't know a lot about yukata. It's more basic information. What is the yukata? Why would you want the yukata? How can you wear the yukata? All of these 5 ways were different ways. So what I guess the base of that is that I've learned that maybe when making the product, we need to first think of the audience. For me, my product is my words and story, but definitely who you're targeting. And it's, for instance, if you would kindly sell it to Japan, right? Japanese audiences, they do love, I think, especially like maybe mother's generation, stories. They do like stories. They, for instance, kodawari. Kodawari is the concept of like cultivated with utmost care. And that's the reason why they would be willing to spend more on, I don't know, like mikan juice from Aomori than just orange juice at the supermarket. So if you can get that, well, this is very special story around it. I feel like Japanese people love kodawari. It's like, so I don't know. That's just one example coming from a peer who also is trying to navigate this, but good luck to you. And am I allowed to drink some of this? Yeah. Turmeric. Oh, wow. Thank you so much. Be delightful. I will be Thank you. Why did you become interested in juice making?
this is a tradition when I was child. My mom often give me jamu, traditional herbal drink. Oh, wow. This is special. In Japanese, as we say, itadakimasu. Ya, saya coba sambil. Kalau saya banyak nggak apa-apa tiap hari saya minum itu. Kalau perlu 1 botol. Baik. Jadi tadi pertanyaannya gimana untuk bisa memasarkan produk ini ya. Tentu seperti yang dicontohkan oleh Tamaki Sang tadi. Tidak mudah. Kita harus ada strategi yang berbeda-beda. Dia cuma bicara yukata aja. Itu kan kalau untuk orang yang sudah sangat kenal dengan yukata, dia harus mencari apa yang di dalamnya untuk tetap mau pakai yukata. Tetapi kalau untuk orang yang ada di perkotaan, yang penting pakailah yukata, ini fashionable, ini gitu. Kalau untuk orang asing, beda lagi. Cara memasarkannya, cara menjelaskannya tentang ini. Jadi, sama dengan kalau di Indonesia sekarang kan anak-anak muda sudah pakai batik kan. Hari-hari pakai batik. Tapi dibuat lebih fashionable. Lengan pendek, zaman dulu nggak ada. Kan batik itu kan resmi kan gitu. Tapi kan sekarang nggak. Sekarang anak-anak pakai kayak begini. Saya ke luar daerah, ngisi seminar juga pakai gini nggak apa-apa, Pak. Tapi artinya itu kan sudah. Nah, jadi itu kan kita bagaimana kita menempatkannya. Jadi, misalnya jamu. Ini hanya cocok pada saat disajikan fresh begini, diceritakan bahwa ini dengan pilihan herbalnya pilihan, dibuat oleh orang tua yang tahu tentang sejarahnya dan sebagainya. Tapi jamu bisa lebih simpel. Ini di kafe ini ada mana nih? Ada jamu sada bumi itu. Nah, jadi ini anak-anak muda ya, anak-anak muda yang lulus dari farmasi, spesialisasinya herbal. Jadi, dia menjualnya sudah lebih modern. Ada yang untuk glowing, ya, untuk imun, untuk macam, untuk gastro. Jadi kita harus ada inovasi. Nah, itulah sebabnya sebenarnya kalau kita ngomong lagi tentang kenapa Core Indonesia itu concern ini tugas pemerintah nih. Karena UKM tidak bisa bikin penelitian sendiri. Gitu. Nah, jadi harus dibantu agar dia bisa modern. Kalau udah seperti ini mau dijual di Jepang, you can buy it in Tokyo, right? You because this is also herbal, but this one is fresh one. Oh, But this one we dry it. Oh, yeah. Yes. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kok batik lebih berkembang dibanding songket? Saya pernah ada pertanyaan, Bu Hendri, gimana caranya saya bisa mengekspor songket? Ya nggak bisa. Songket itu lebih dipakai untuk upacara. Dengan model songket yang berat, yang mahalnya juga nggak karuan gitu kan. Nah itu memang marketnya bukan untuk dijual secara mass production. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk souvenir, omeyage gitu ya, ke Jepang omeyage-nya itu apa? Songket. Oh, ini ada filosofinya. Terus ini juga ada sutranya gitu. Nah, itu baru beda. Nah, jadi tergantung produknya seperti tadi saya contohkan. Jadi ada yang kalau kita ngomongin ketoprak, susah kita mau dibuat mass production, diekspor. Enggak, itu harus ada cerita. Kita kalau makan ketoprak itu begini, karena itu semua harus fresh. Gitu. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita pahami bahwa UKM itu bisa dikembangkan, tapi ada caranya. Jadi yang sudah pernah ke Jepang ya, tadi saya bilang sama Tamaki, makanan di Jepang, oleh-oleh di Jepang itu bentuknya cuma 3. Satu itu senbei, tahu senbei kan? Ya kayak kerupuk-kerupukan. Yang kedua itu mochi, ya kan? Kita juga punya gitu. Yang ketiga adalah dikukus. Ya kan? Mau apapun oleh-oleh yang di Jepang bentuknya cuma 3 itu. Nah, ini kan. Jadi dia mau bawa oleh-oleh buat saya atau siapapun orang Jepang kasih saya, senbei-nya cuma begini. Cuman yang
tulisannya Tokyo, satu tulisannya ada gambarnya Fuji, ada. Lah di kita ini, nah coba ya, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Danau Toba, mau beli oleh-oleh, kaos, yang ada batik, tulisannya Danau Toba, kagak nyambung, betul nggak? Karena batik itu tidak dari Danau Toba. Danau Toba itu adalah geometris, warnanya putih, hitam, merah. Jadi harusnya bikinnya kaos itu, dia putih, hitam, merah, desainnya geometris, baru cocok tulisannya Danau Toba. Jadi saya bilang ini Jaka Sembung naik ojek. Lah kalau orang Jawa mau beli, ya nggak bisa dong. Nah, karena UKM itu tadi, tanpa knowledge tadi, jadi dia sekedar bikin batik deh, kayak kalau saya ke Prambanan. Nah, kalau belinya di Prambanan cocok gitu. Tapi kalau kemudian UKM dari Danau Toba, pesen ke Pekalongan dan ke Jogja, tolong dong tulisinya Danau Toba. Nah, itu karena nggak ada knowledge. Nah, jadi itu perlunya kita, jadi produk kita itu menjadi valuable atau tidak, seperti ini tadi, cara ngematnya. Gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan. Karena pemerintah itu kalau udah punya menteri UKM banyak banget itu ya, ini mesti yang dilakukan tadi loh. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus dibantu kepada UKM itu, dan itu tidak hanya modal, betul nggak Mbak? Ya, karena bagi UKM itu yang penting itu off-taker-nya, market-nya, dan cara knowledge dia mengembangkan produknya itu. Nah, itu saya rasa itu menjadi poin penting, apalagi kalau nanti kita udah masuk lagi untuk memasukkan nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, itu lebih dalam lagi, nggak bisa dicontoh. Kalau kita sebagai ekonom ya, kalau kita bilang, kenapa sih Indonesia nggak bisa ekspor kemana-mana dengan mudah? Gitu. Karena kita itu kompleksitas dari produk kita sangat rendah. Kita bikin apa yang kita ekspor itu bisa dicontoh orang lain dengan gampang. Batu bara, kelapa sawit, gitu kan? Terus kita jualnya yang mentah-mentah begitu kan? Kelapa doang, terus jagung doang. Tapi kita tidak mengolah itu menjadi sangat kompleks yang tidak mudah diduplikasi oleh orang lain. Nah, di Jepang itu dia canggih untuk membuat itu tadi. Jadi dia barang yang sama, itu tadi yang saya bilang, sembe doang, ya, bisa dibentuk Fuji, bisa yang satu dibentuk dengan seperti danau di Kyoto, apapun, nilainya menjadi berbeda. Nah, belum kayak gini, shape-nya, bentuknya. Padahal dia cuma gitu-gitu doang, kita juga punya banyak kayak gini. Sorry itu saya. Maksudnya, ya, it's good, you know. Jadi kalau di Jepang itu, kalau mau beli mochi yang ada sakurannya, adanya cuma bulan April, right? If you want buy the mochi with sakura inside, only in spring, right? Yes, only in spring. They make it seasonal. Nah, You need to buy it. nah, kalau mau beli sembe yang gambarnya Fuji, bisa beli di Kyoto. Gitu loh. Jadi ada strateginya. Nah, ini tugasnya dari pemerintah itu ngasih yang kayak begini nih loh. Ya, jadi kenapa nilainya bisa menjadi lebih tinggi? Ini rasanya, ini isinya mau 10 rasanya sama. Yakin itu. Oh, not the shape. Based on the season. So Ah. then people buy it. But Jadi bentuknya tergantung season juga. Terpinter mereka aja. Ya. Sampai uang kita habis ke Jepang hanya membeli sesuatu yang sama semua sebenarnya. Jadi ini rasanya hanya soyu. Yang satu soyunya sedikit, yang satu soyunya banyak, yang satu dikasih rumput laut. Jadi itu doang kan. Maksudnya saya ingin sampaikan bahwa Indonesia itu kalau cuman mau rasa, waduh, soto aja mungkin tidak, tangan saya nggak cukup untuk menyebutkan soto di Indonesia. Tapi di airport kita, adakah yang jualan soto Nusantara? Nggak ada, Pak.
Tapi kalau kita ke airport-airport di Jepang, kita bisa beli yang lain. Enggak. Kita ya makannya sushi, makannya udon, maksudnya. Kita dipaksa untuk makan itu. Tapi di kita yang ada franchise internasional kan? Terus apa menariknya? Turis mau pulang gitu, makannya nanti di airport. Apa menariknya? Wong itu juga dia temukan di negara mereka itu. Nah, jadi ini memang banyak sekali diskusi kayak gini kayaknya sampai pagi ini nggak habis. Ya, jadi tapi harusnya ini menginspirasi kita semua. Artinya banyak sekali opportunity yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Nah, jadi tadi bayangkan di Jepang cuman ada 3 macam, kenapa turisnya kalau ke sana sampai uangnya habis. Dihabis-habisin di bandara. Betul kan? Tapi kalau di kita, saya sampai pernah ke Papua, diskusi dengan anak-anak muda juga. Wah, kita nggak bisa maju. Ini saya bilang, ntar dulu ya. Saya setiap kali ke Papua, oleh-oleh yang dikasih ini hanya roti gulung dikasih abon. Terus filosofinya apa itu? Itu rambut keriting. Saya bilang gitu. Apa enggak, abonnya juga saya bilang, itu sepanjang jalan ada yang jualan jeruk kecil-kecil itu. Ya, itu nggak ada di tempat lain. Tahu nggak yang disebut dengan sirup jeruk? Oh, kita nggak tahu, Ibu. Nah, jadi kalau dicampur jeruk tadi, dicampur dengan gula, dimasak, terus dimasukin botol namanya sirup jeruk. Dan itu harganya jadi mahal. Nah, jadi yang knowledge yang sangat sederhana seperti itu semestinya akan membangkitkan. Jadi di Papua dan di tempat yang lain itu entrepreneur berdasarkan apa yang ada di Papua. Asam yang ada di Papua itu manis, tapi pernah diolah menjadi sesuatu. Nah, padahal ini teman-teman, anak-anak muda ini kalau ke Thailand belinya manisan asam, yang cuman asam dikasih gula. Bayar mahal pula. Nah, jadi itu mungkin itu bukan ekonom sebenarnya sekarang ini, saya provokator. Ya. Jadi saya ingin memprovokasi anak-anak muda semua ini, lakukan sesuatu lah. Coba, just do it gitu loh. Nah, sambil belajar. Itu kira-kira. So I will explain to you. Okay, give applause to the speakers here.